अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद सादा किचन डायरी में। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज जो आप लोगों के लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ, कसम से मेरी तो वो मोस्ट फेवरेट है और बड़ी मज़े की, बड़ी टेस्टी बनती है। यकीन करें, दिल करता है कि हमारे वो लाजमी ही खाने में हर बार, यानी कि वो डेली सुबह दोपहर शाम किसी भी वक्त, यानी कि एक बार लाजमी हो। चलें जी व्यूवर्स, सबसे हम मैं जो सॉरी आपको बताना भूल गई, जो रेसिपी है वो है जी बारबेक्यू कोफ्ता बिरयानी। सो व्यूवर्स, उसके लिए हमें ना एक अज्जा की ज़रूरत होगी, वो जी नोट कर लें। सबसे पहले तो जी ये कोफ्ते आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, बने हुए हैं। ये काफ़ी मज़े के कोफ्ते, इनकी वीडियो मैंने दी हुई ऑलरेडी, यानी कि वही मसाला मैंने रेडी किया है जो मैंने कबाब मसाले में किया हुआ है और कोफ्तों का है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी चलें बता देती हूँ। ये हाफ के जी बोनलेस चिकन था, एक मीडियम प्याज था इसमें, 2-3 हरी मिर्चें थी, 1 चम्मच दड़ा मिर्चें थी, 1 चम्मच नमक था और 1 चम्मच दोनों मिला के कबाब मसाला और चाट मसाला दोनों मिला के, और नमक अपनी टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें। तो मैंने अच्छे से ग्राइंड कर ली, इसमें मैंने धनिया ऐड नहीं किया, धनिया पाउडर ऐड किया है। तो ये जी कोफ्ते हो गए। ये देख सकते हैं व्यूवर्स, ये खड़ा मसाला है, तकरीबन हाफ चम्मच है। ये तो मैंने पूरा ही जो है बिरयानी मसाला वो निकाल लिया, लेकिन यहाँ से हमारे 2 चम्मच यूज़ होंगे। ये दही है 3 से 4 चम्मच, आप देख सकते हैं आजकल गर्मी है, दही बहुत पतला है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और व्यूवर्स मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये लेमन एक बहुत ही बड़े साइज़ का है, 1 टमाटर है, 1 प्याज है। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया हुआ है। और ये जी हाफ के जी जो है हमारे चावल हैं। ये धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें इसके साइड पे पड़ी हुई हैं। तो व्यूवर्स, मैं अभी छत पे नहीं जा सकती, बड़ी ज़्यादा गर्मी है, कोयला छत से लेके आऊँगी। तो सोच रही हूँ कि पहले तब तक कोई और प्रोसीजर जो है मेरा रहता है वो कर लूँ। आप देख सकते हैं एक साइड पे मैंने पानी वाला रखा हुआ है, एक साइड पे मैंने प्रेशर कुकर रखा हुआ है, इसी में ही हम लोगों ने दम शम लगाना है, तो क्यों ना। तो व्यूवर्स, मैंने ये जो चावल बॉयल करने हैं, चूल्हे को नीचे से ऑन कर रही हूँ। और इसी स्टेज पे मैं ये जो है प्रेशर कुकर वाला चूल्हा, इसको भी नीचे से आग लगा रही हूँ। देखा, मुझे दूर से फेंक देनी चाहिए थी, हाथ जो है ना बड़े जल जाते हैं यार। कोई मुझे बताएं आसान सा तरीका, बहुत ज़्यादा हाथ जलते हैं। ये देखें जी, आपके सामने ही मैं अनियन चॉप कर रही हूँ। बस ऐसे ही रफली कर लें, काट लें घी के अंदर। ये आप देख सकते हैं, इसको हम करेंगे फ्राई। जब फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद आगे वाला प्रोसीजर। घी मैंने ज़रा ज़्यादा मिकदार में डाला है, क्योंकि इसके बाद इसी में मैंने कोफ्ते फ्राई करना है। तो ये जी आप देख सकते हैं, 2-3 मिनट लग जाने हैं, ऐसे फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर मिलते हैं जी जब हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, राइस मैंने एक साइड पर बॉयल करने शुरू किए हुए हैं। और ये देखिए जी, प्याज हमारे हो चुके हैं डार्क गोल्डन ब्राउन। ये देख सकते हैं, बिरयानी में ज़रा मज़े के लगते हैं इस तरह की जो होती हैं। ये देखिए जी, मैं भी आपको दिखाती हूँ, ज़रा क्लोज करके। चावल हम लोगों ने 70% या 75% बस डालने हैं। ये देखें, ये जी प्याज हमारे हो चुके हैं। और व्यूवर्स, फ्लेम मैं थोड़ी सी कर दूँगी ऑन, क्योंकि मैंने बंद कर दी थी। चूल्हा नीचे से कर दूँगी ऑन और बिल्कुल लो पे रख के इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना कोफ्ते ऐड कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं। देखिए, घी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने चावलों में ही यूज़ करना है, तो इनको डीप फ्राई नहीं करना, आप शैलो फ्राई करें इसको। तो चूल्हे की जो फ्लेम है मैंने बंद कर दी है। ऑलमोस्ट हमारे जो चावल हैं वो बॉयल हो चुके हैं। तो ये देखें जी, कोफ्ते मैंने एक एक करके इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अभी हमें इनको हिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब ये नीचे से कुक हो जाएंगे, हम हल्का सा प्रेशर कुकर हिलाएंगे तो ये खुद ब खुद भी जो है ना इन्होंने हो जाना है। तो व्यूवर्स, जैसे ये अभी फ्राई होते हैं, मैं ज़रा क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल मीडियम आंच पे करने हैं आपने। और ये देखें जी, चावल बॉयल हो चुके हैं। तो अभी मैं इनको चावलों को स्ट्रेन कर लेती हूँ, फिर जी मिलते हैं अभी हम। ये देखिए, हमारे कोफ्ते जो हैं वो ना फ्राई हो चुके हैं। मैंने इनको 7-8 मिनट जो है ना फ्राई कर लिया था।
تو ابھی انہوں نے ظاہر سی بات ہم لوگوں نے دم لگانا ہے، پکنا بھی ہے، تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. ویسے یہ پراپر پک چکے ہیں. یہ دیکھیں جی کوفتے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں ویورز. اور اسی اسٹیج پہ اب ہم کیا کریں گے، اس میں جو ہمارے باقی جو مسالے ہیں وہ ہم ایڈ کر لیں گے. لیکن اس سے پہلے ویورز آپ ٹماٹر ایڈ کر دیں. یہ دیکھیں جی کیونکہ تاکہ گھی نہ اڑے. دیکھیں اگر ہم ایسے ڈائریکٹ پانی ایڈ کریں گے تو ہمارا گھی اڑے گا. یہ دیکھیں میں نے ٹماٹر ایڈ کر دیا ہے. ٹماٹر کے ساتھ ویورز میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا. تو رضا مجھے کہہ رہی کہ مما تھوڑے سے آلو بخارا ڈال دینا. تو رضا کو پسند ہے چاولوں میں. یہ دیکھیں آپ اپنی مرضی سے 6-7 دانے 7-8 جتنی آپ کی چوائس ہو آپ آلو بخارا ایڈ کر دیں. اور اسی اسٹیج پہ ویورز آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مسالہ ہے، مکس کر لیں. یہ دیکھیں جی 1 چمچ 2 چمچ 3 یعنی کہ یہ 1.5 چمچ بنتا ہے، یہ چھوٹا چمچ ہے. تو ویورز آپ نے اس میں نمک ایڈ نہیں کرنا. نمک کیونکہ چاولوں میں بھی ہے کوفتوں میں بھی ہے. اگر ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے تو ہمارا ٹوٹلی ذائقہ جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. یہ دیکھیں ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، کسی بھی اسٹیج پہ ایڈ کر دیں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ چاولوں میں خوشبو اچھی لگتی ہے ادرک لہسن کی. اور یعنی کہ یہ سارے مسالے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ایک بار ڈال دیں، کوئی ایشو نہیں، کوئی پہلے کی بعد والا ایشو نہیں ہے. تو آپ نے اس میں ایڈ کر دینے. یہ دیکھیں جی اسی کے ساتھ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں، ہماری بھنائی اچھے سے ہو جائے. اور جیسے ہی ویورز ہماری بھنائی ہوگی، بھنائی تھوڑی سی بھون لیں. بھوننے کے بعد ویورز ہم اس میں نا دہی ایڈ کر کے تو پھر ہم باقی کا مسالہ کر لیں گے. تو ویورز مسالہ ہمارا جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے. اسی اسٹیج پہ میں دہی ایڈ کر دوں گی. جس دن دہی نانا بناؤ گھر میں اسی دن ویورز زیادہ ہوتی ہے. تو رات کو میں نے بنائی نہیں تھی، بس ایسے ہی مائنڈ سے نکل گئی. یہ دیکھیں ویورز کوفتے ایڈ کر دیں آپ. ان کو کوئی پانی ڈرائی ہونے تک نا آپ نے پکانا ہے. تو یہ کہ ہمارا پروسیجر جو ہے نا یہ کوفتوں کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اس کے بعد بس ہم دم لگا دیں گے. تو بس ویورز یہی ایک سمپل سا پروسیجر ہوتا ہے جو کہ ہر بہن یا ماں کو یا بیٹی کو نہیں پتہ ہوتا. تو چیزیں بھی وہی ہوتی ہیں، سارا کچھ وہی ہوتا ہے، لیکن گھر میں گھر والے کہتے ہیں کہ ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو ٹیسٹ اس وجہ سے نہیں آتا ہوتا جی ہمیں نہ کوئی اتنا خاص طریقے کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم کس طریقے سے بنائیں. تو جیسے ہی پانی یہ ڈرائی ہوتا ہے ملتے ہیں جی ابھی ہم کوئی 2-3 منٹ بعد. تو ویورز یہ کوفتے ہمارے جو ہے نا یہ پک چکے ہیں. تو یعنی کہ پانی اس کا ہو چکا ہے جی ڈرائی. یہ ہم نکال لیں گے کسی پلیٹ میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ہے نا تھوڑا سا مسالہ رہنے دیں، ایسے مزہ آتا ہے چاول ہلکے سے نیچے سے نا. پھر اگر ہم بالکل ڈرائی میں دم لگائیں تو میرا خیال ہے دیکھیں گھی تھوڑا اچھے سے نکال لیں. صرف مسالہ تھوڑا سا لگا رہنے دیں، بالکل واش میں نہ ڈالیں آپ. یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ جی میں نے یہ خالی جو ہے نا برتن اس کو پریشر کوکر پہ رہنے دیے. اب یہ دیکھیں جی میں چاولوں کو نا اس طرح کر کے اس میں ڈال لوں گی. 1 سیکنڈ ویورز. یہ دیکھیں جی چاول بہت ہی پیارے ہمارے پکے ہیں، کھلے کھلے، یعنی کہ میں نے ان کو بوائل کر لیا تھا. ابھی میں ان میں جب لیول کروں گی انشاءاللہ ہو جائے گا. تو ویورز ایک ضروری بات آپ کو بتاتی ہوں، میں جب چاول بوائل کرتی ہوتی ہوں نا تو ہمیشہ اس میں نا 1-2 اسپون جو ہے نا سرکہ ایڈ کر دیتی ہوتی ہوں. تو سرکے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو چاول ہے نا یہ بڑے کھلے کھلے پکتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی ویورز کیئرفلی آپ نا اس میں یہ کوفتے لگا دیں. یہ دیکھیں جی یہ ہمارا دم ریڈی ہونے لگا ہے. ایک سائڈ پہ میں نے کوئلے کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی بس یہ جو ہمارے پیاز تھے ان کو میں نے لگا دیا اوپر. یہ دیکھیں ان میں کلر نہیں ڈالوں گی کیونکہ کلر والی پہلے بہت زیادہ بنائی ہوئی. یہ مرچیں میں نے کاٹی نہیں، ہری مرچیں ثابت ہی ڈال رہی ہوں. یہ دھنیا صرف دھنیا پودینہ نہیں ایڈ کیا میں نے. اور ویورز اب ہم کیا کریں گے اس میں جی ہم ایک رکھیں گے کٹوری، اور اس کٹوری کے اوپر ہم رکھیں گے ایک کوئلہ. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اور اس کوئلے پہ ہم تھوڑا سا پھینکیں گے گھی. آئل ہے وہ ڈال دیں، گھی ہے جو بھی ہے.
ये देखिए, ये हम डाल देंगे ऊपर से, एक कोयला और रख देंगे ताकि एक हमारा बंद भी हो जाए दूसरा ना हो। ये देखें व्यूअर्स, यही सारी चीज़ें थी। ऊपर से मैंने ना दम लगा दिया है, बिल्कुल जो है ना दानों वाली आग। अभी मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखें, होना मैंने बिल्कुल नहीं अंदर बिछाती तो वो फिर दम नहीं सही आना था। ये हमारा सॉरी व्यूअर्स, एक सबसे ज़रूरी चीज़ भूल गई, इसमें तो लेमन बिछाना भूल गई मैं। चलें कोई इशू नहीं है। ये देखें जी, ये आपने इसमें इस तरह करके लेमन जो है ना वो बिछा देने हैं बस। ये देखें, ये आपने लेमन बिछा देने हैं और दम ऊपर से लगा देना और चूल्हे को नीचे से कर देना है ऑन और फ्लेम बिल्कुल कर दे दम वाली। तो चलें व्यूअर्स, ये हमारा बारबेक्यू कोफ्ता बिरयानी रेडी होने लगी है। तो अभी जी मिलते हैं हम 20 मिनट बाद। 20 मिनट पूरे दम लगाना है। आप 10 मिनट 2 मिनट 4 मिनट नहीं लगा सकते, दम पूरे 20 मिनट। तो व्यूअर्स ये देखें जी, मैं आप लोगों के सामने इसका दम हटा रही हूँ। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बड़ी मज़े की खुशबू। ये गर्म है तो बस औरतें ध्यान नहीं रखती हैं, अपना फिर हाथ जलाती हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, किसी भी तरीके से उठा लें आप। ये देखें, ये मैंने साइड पे कर दिए। चावल हमारे पक्के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी आप मैं डिश आउट करती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। बहुत ही प्यारी खुशबू। ये देखें जी, ये देखें, हमारे कोफ्ता पुलाव पक के बिल्कुल रेडी हो चुका है। हिलाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखें जी, आप लोगों के सामने ही मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है, कितने मज़े के कोफ्ते लग रहे हैं हमारे। ये देखें जी, एक हरी मिर्च रखते हैं ऊपर, एक हम लेमन रखते हैं, बाकी की चीज़ें जो हैं हम लोग ढाँप देते हैं। ये देखें जी, ये थोड़े से ऊपर रखें प्याज, 1-2 हरी मिर्चें रखें और ये एक थोड़ा सा कच्चा लेमन रखें। तो चलें व्यूअर्स जी, आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है कोफ्ता पुलाव। अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, हमारा बारबेक्यू कोफ्ता पुलाव पक के रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यकीन करें, आप लोग एक बार खाएंगे इसको बार बार बनाएंगे, ये इतना मज़े का बनता है। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। मेरा चैनल सादिया किचन डायरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने के बाद।